बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर असद रियाद से उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आज की जो वीडियो है इसका मकसद सिर्फ आप लोगों तक आगाही पहुंचाना है और इसका टॉपिक जो है वो स्ट्रोक यानी फालिज या लकवा, आप अपनी आम ज़बान में लकवा भी कह सकते हैं, फालिज भी कह सकते हैं। मेडिकल टर्म्स में इसे स्ट्रोक कहते हैं, ब्रेन हेमरेज भी कह सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि स्ट्रोक या फालिज होता क्या है। होता यह है कि जिस तरह आपको मालूम है कि दिमाग की जो शरीयानें हैं वो खून पहुंचाती हैं हमारे दिमाग को और ऑक्सीजन पहुंचाती हैं हमारे दिमाग को। जब इन शरीयानों में कोई ब्लॉकेज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, शुगर की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से, बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाए, तो खून की ब्लॉकेज होना, ऑक्सीजन की ब्लॉकेज होना, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन दिमाग को सही नहीं पहुंच पाता, तो दिमाग के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी वजह से फालिज हो जाता है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अलामात क्या हैं। आपके इर्द गिर्द खुदा न खास्ता किसी को ये अलामात होती हैं तो आपने क्या करना है, डॉक्टर क्या करेगा, कैसे तशख़ीस पर पहुंचेगा, इसके इलाजात क्या हैं और फिर इसका फ्यूचर यानी प्रोग्नोसिस क्या है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, ब्रेन को नुकसान पहुंचता है, तो अलामात क्या होंगी। मरीज़ को खुदा न खास्ता अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी को ये देखें कि यकदम ज़मीन पर गिर गया कोई बंदा या बैठा हुआ आपको ये कंप्लेन करे कि मेरा हाथ जो है वो भारी हो रहा है, टांग भारी हो रही है, पाँव भारी हो रहा है, या कोई दोनों में से कोई सुन हो रहा है, ज़बान भारी हो रही है या सुन हो रही है, या बोले तो भारी आवाज़ निकले, कोई खाना खाना खाने की कोशिश करे या पानी पिए तो वो मुंह से बाहर निकल आए, या यकदम बेहोश हो जाए। ये सारी अलामात स्ट्रोक यानी फालिज की हो सकती हैं। एक आम ज़बान में मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम अपने पाकिस्तानी ख़ास तौर पे आम ज़बान में कहते हैं कि फ़लाने को यकदम लकवा हो गया। अब लकवा जो है वो स्ट्रोक में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं कि आप देखते हैं कि किसी का यकदम सिर्फ मुंह फिर जाता है। सिर्फ यहाँ ये बात याद रखें कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ सिर्फ मुंह फिर जाना, बाकी अलामात का ना होना। अगर किसी का यकदम मुंह फिर जाए या कोई सो के उठता है तो वो देखता है कि उसका यकदम एक तरफ को मुंह खिंच गया है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो अपने चेहरे की आंख बंद कर पा रहा है या माथे पे बल ले ले आ पा रहा है कि नहीं ले आ पा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तो वो आंख नहीं बंद कर पा रहा और जो माथे पे बल हैं वो नहीं ले आ पा रहा, तो ये अलामत हो सकती है कि आपके कान के अंदर जो नाड़ है, हम उसे सेवंथ नर्व कहते हैं, फेशियल नर्व भी उसे कहा जाता है, उसका इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शन होता है। अगर तो ये अलामात सारी हैं, मुंह खिंच गया और आंख नहीं बंद कर पा रहा और माथे पे बल भी नहीं ले पा रहा, तो 72 घंटों के अंदर अंदर इलाज शुरू करना बहुत ज़रूरी है। उसमें डॉक्टर्स जो हैं वो स्टीरॉइड्स भी देते हैं और फिजियोथेरेपी भी करते हैं, ताकत की दवाइयाँ, न्यूरोबियन टैबलेट्स भी देते हैं, और यानी वक्त के अंदर अंदर अगर इसकी इलाज शुरू कर दिया जाए बर वक्त, तो इसकी रिकवरी बहुत चांसेस होते हैं कि इसकी रिकवरी हो जाएगी और जो आपके होंठ हैं, जो मुंह है, वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये आपने मेक श्योर करना है जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं। लेकिन अगर आप देखें कि वो मुंह एक तरफ को खिंच गया और उसके अलावा कोई साथ में सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको पहले फालिज के सिम्टम्स बताए, और वो अपनी आंख भी बंद कर पा रहा है, माथे पे बल भी ले आ पा रहा है, लेकिन मुंह एक तरफ को खिंचा हुआ है और इसके अलावा इसके साथ कोई और सिम्टम्स भी हैं, तो ये स्ट्रोक यानी फालिज की निशानियाँ हैं। अच्छा, आपने क्या करना है? आपके इर्द गिर्द अव्वल तो आपने ये देख लिया कि कोई बेल्स पाल्सी यानी सिर्फ लकवा या फालिज है, वो आंख के फ़र्क से, और वो मैंने आपको बता दी है। लेकिन अब आपने अगर मिसाल के तौर पे आपने देख लिया कि इस बंदे को फालिज है, तो आपने फ़ौरन उस बंदे को हॉस्पिटल यानी
ایمرجنسی میں لے کے جانا ہے۔ ڈاکٹر وہ علامات ساری دیکھے گا، اگر اسے لگے گا کہ یہ اسٹروک یعنی فالج ہے تو وہ پھر سی ٹی اسکین آرڈر کرے گا اور کچھ بلڈ ٹیسٹ آرڈر کرے گا، بلڈ پریشر دیکھا جائے گا، کیونکہ زیادہ تر ہائی بلڈ پریشر سے ایسی علامات آ سکتی ہیں۔ ای سی جی ہوگی، سی ٹی اسکین مینلی کیا جائے گا۔ اب سی ٹی اسکین کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، فالج دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا آپ کے دماغ میں خدا نخواستہ ہیمریج ہو گیا، یعنی آپ کی جو دماغ کی شریان ہے وہ خدا نخواستہ پھٹ گئی ہے، اوپن ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے دماغ میں خون بھر گیا ہے، یا جیسے میں نے بتایا کہ شریان بلاک ہے، برین کو صحیح آکسیجن نہیں ملا تو دماغ کو نقصان پہنچا، تو دماغ کے جس حصے کو نقصان پہنچا وہ جو حصہ کنٹرول کرتا ہے وہ اس کا فالج گر جاتا ہے۔ اب کچھ لوگوں کو اور کوئی علامات نہیں آتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ بولنا بند ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دماغ کا وہ حصہ جو بولنے کو کنٹرول کر رہا ہے اس تک آکسیجن نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا ہے، اور اس کے الٹیمیٹلی آپ کو سمٹمز کیا آئے ہیں کہ صرف بولنا چلا گیا ہے۔ تو یہ ایک آپ کو میں نے مثال دی ہے۔ تو سی ٹی اسکین کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً یہ دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر کہ کیا برین ہیمریج ہے یا صرف دماغوں کی شریانیں جو ہیں وہ بلاک ہوئی ہیں۔ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا علاج کیا ہوگا۔ ایڈمٹ تو آپ کو دونوں صورتوں میں کیا جائے گا، اور پھر اس سی ٹی اسکین کی رپورٹ کے بعد آپ کو دیکھا جائے گا۔ اگر دماغ کی شریانیں بلاک ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو خون پتلا کرنے کی دوائیاں سٹارٹ ہوں گی، اور باقی آپ کے ٹیسٹ کیے جائیں گے، جیسے ایکو ہو گیا، جیسے ہالٹر ہے۔ ہالٹر کیا چیز ہوتی ہے کہ ایک مشین ہوتی ہے جو آپ کے دل پہ لگائی جاتی ہے، جو آپ کے جیسے ای سی جی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ای سی جی فوراً ہوئی 1-2 منٹ میں اور اس کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہارٹ کی جو چلنے کی رفتار ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، جو آپ عام زبان میں کہہ لیں کہ ہارٹ میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی کوئی ڈسٹربنس ہو تو اس کی وجہ سے ہارٹ جو ہے وہ کلاٹ پھینکتا ہے، تو جب وہ کلاٹ پھینکتا ہے تو وہ دماغ میں بھی کلاٹ جا سکتا ہے۔ تو اب بیسکلی کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کوئی بجلی کی یا کوئی ہارٹ کی جو چلنے کی رفتار ہے اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، اس میں کوئی ایب نارمیلٹی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی کلاٹ گیا ہو دماغ میں۔ ایکو اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی ہارٹ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے جس کی وجہ سے کلاٹ گیا ہے دماغ میں۔ تو یہ سب کازز رول آؤٹ کرنی ہوتی ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کیا جائے گا، آپ کی یہاں پہ جو شریانیں ہوتی ہیں مین ان کا الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں سے تو کوئی وہ بلاکیج نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہارٹ کی جو شریانیں ہیں ان پہ اثر پڑا ہے۔ اس کے علاوہ ایم آر آئی کیا جاتا ہے۔ ایم آر آئی زیادہ ڈیٹیل دیتا ہے سی ٹی اسکین سے۔ ایمرجنسی میں صرف سی ٹی اسکین کیا جائے گا، اور جب آپ ایڈمٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد مزید برین کی تفصیل کو دیکھنے کے لیے ایم آر آئی کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایم آر اے اور ایم آر وی بھی کیا جاتا ہے، اس میں یہ دیکھنے کے لیے آپ کے دماغ کی جو شریانیں ہیں ان میں کوئی بلاکیج، ایک تو کولیسٹرول کی وجہ سے ہے، لیکن ایم آر اے ایم آر وی اس لیے کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی خدا نخواستہ، یا سی ٹی اینجیوگرام بھی کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی خدا نخواستہ جو آپ کی شریانیں ہیں وہ سکڑی ہوئی تو نہیں ہیں۔ یہ اس کا مین مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی سکڑی ہوئی ہو تو اس کو کھولا جاتا ہے، وہ الگ سے ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ مین یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر شریانیں بند ہیں تو خون پتلا کرنے کی دوائیاں دی جائیں گی، مینلی ایسپرین اور پلیوکس سے شروع کیا جاتا ہے، دونوں کٹھی شروع کی جاتی ہیں۔ پلیوکس جو ہے وہ مہینے کے بعد یا 3 ہفتوں کے بعد روک دی جاتی ہے، اور پھر ایسپرین کو کنٹینیو کیا جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو سی ٹی اسکین کیا اور برین ہیمریج ہے تو اس کی پھر جو خون کی جو مقدار ہے اس پہ پھر نیورو سرجن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا فوراً آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، یا صرف یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس کی جو خون جو پھیلا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا۔ اگر وہ زیادہ مقدار میں اور دیکھتے ہیں کہ برین پہ کوئی افیکٹ نہیں، برین پہ زور تو نہیں ڈال رہا، تو اس کو فوراً پھر آپریشن کیا جاتا ہے۔ دماغ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو کھولا جاتا ہے، اس کو سر کی ہڈی کو، تاکہ وہ پریشر ریلیز کیا جائے اور وہ سکشننگ کی جائے جو بلڈ کلاٹ جو ہے اس کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایک اور چیز ہوتی ہے
TIA हम अपनी ज़बान में कहते हैं, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। उसमें क्या होता है कि मरीज़ को सिम्पटम्स आते हैं और 1-2 घंटों के बाद या विदिन 24 आवर्स वो सिम्पटम्स गायब हो जाते हैं। यानी सुन्न होना, भारीपन होना, बाजू भारी होना, हाथ भारी होना, टाँगें भारी होना, ज़बान तोतली सी हो जाना या भारीपन हो जाना या सुन्न होना, ये सारे सिम्पटम्स आना और फिर विदिन 2 टू 3 आवर्स ये सिम्पटम्स गायब हो जाना। ये कब होता है? ये होता है कि शरेआन जो है वो क्लोज़ होने के करीब थी, लेकिन समहाउ वो ऑक्सीजन जो है ब्लड दिमाग को पहुंच गई टाइमली और फालिज नहीं हुआ। तो इसको हम मरीज़ को तो मैं ख़ास तौर पे ये बताता हूँ कि ये आप अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग समझें और अपने जो जो भी सबब है उसको ठीक करें। शुगर है उसको कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें और इन मरीज़ों में फिर हम शुरू कर देते हैं ब्लड जो थिनर्स होते हैं उनको शुरू कर देते हैं और साथ साथ फिर उसकी इको वगैरह जो सारे मैंने टेस्ट बताए वो सारे किए जाते हैं उसकी कॉज को देखने के लिए। अब यंग पेशेंट्स जो हैं मिसाल के तौर पे जो 25 साल के हैं, 28 साल के, ये सिर्फ एज जो है मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिनमें और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, यकदम उनको ये सब कुछ होता है। तो मेनली हम उनके हार्ट को देखते हैं कि कोई ऐसी सबब है जिसने क्लॉट भेजा है। अगर वो भी क्लियर आता है या हॉल्टर मॉनिटरिंग जो हम हॉल्टर मॉनिटरिंग में आपको बताना भूल गया कि एक हम डिवाइस लगाते हैं 24 घंटों के लिए, वो ईसीजी रिकॉर्ड करता है और वो उस ईसीजी में अब आपने एक रेस्टिंग ईसीजी की, आपको 1-2 मिनट की ईसीजी में कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन हो सकता है आप 24 से 48 घंटों की ईसीजी करेंगे तो हो सकता है कोई आपको ऐसी एबनॉर्मेलिटी हार्ट के रिदम में मिल जाए जो ये शो करे कि हो सकता है इसकी वजह से क्लॉट गया हो। तो ये इसलिए हम हॉल्टर करते हैं और अगर ये भी क्लियर आता है तो फिर हम यंग पेशेंट्स में बिलखसूस हम ब्लड टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि क्या उसके ब्लड डिसऑर्डर्स तो ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो क्लॉट्स बनाते हैं, जो ब्लड की मतलब खून को आम ज़बान में आप कह लें गाढ़ा करते हैं, उसकी वजह से तो नहीं कहीं ये स्ट्रोक हुआ। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, सारी वजूहात हैं, इलाजात मैंने आपको बता दिए। और ख़ुदा न खास्ता अगर किसी को बहुत सख्त फालिज हुआ है, मतलब एक साइड बिल्कुल पैरालाइज हो गई है, तो जैसे मैंने आपको बताया ब्लड थिनर्स हैं और उसके बाद फिर हम जो हैं फिज़ियोथेरेपी भी साथ साथ शुरू कर देते हैं और फिज़ियोथेरेपी से देखते हैं कि इंशाल्लाह जो है वो मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज़ होती हैं जिसकी वजह से ताकत जो है जिस्म को हिस्से को देने की कोशिश करते हैं। बाकी सब मेरे रब के हाथ में होता है, हम डॉक्टर सिर्फ कोशिश ही करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह सपोर्ट करती रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।